Araham Bianda Jaya Sugada Amita Viraja Lalita Tulang Charana Divuva Samayamaka Sukada Sana Banama Michinan Sambuddhe Thavi Sinjara Sinja Sasake Pinjasata Sasani Namami Siya Saman Abhagavaluka Gingana Nivuda Jina Te Sadaminja Sanginja Adarena Namama Namekara Nubhavena Hitva Sabe Ubadwe Aniganraya Vina Sandu Asisato Taningro Maviro Milingo Mayasa Swingo Loka Yito Divingro Jutidro Korinyo Jana Mama Gomingara Purisa Sava Sumano Diro Rivedo Radivodano Sobito Guna Samano Nomada Sijanu Dhammo Paduma Loka Pejo Donare Vara Sarati Padumudra Satadaro Sumedo Eka Bukara Sujato Samaloke Gopiyada Sinara Savada Dasi Karuniko Dhamada Sitamonuda Siddhartha Samaloke Desavarada Samaro Bhusavarada Samuro Vivasija Nupama Siki Savairo Sata Visavu Sukadayako Tabu Sando Satawa Gona Gamno Ranaja Kasabo Sri Samano Goramo Sajavo Gawa Tesa Sajena Silena Kanini Tabalena Ja Devi Ame Nure Kandu Arogena Sukena Ja Devi Dome Nure Kandu Arogena Sukena Ja Sado. Okay, start the question. I just wanted to ask you, when we're practicing Bhagavad meditation and we're having difficulties maintaining the vichara, maintaining the object, mind wandering there, which is the nature of the mind, we wander, just wanders. If we're having trouble with the vichara, just keeping the mind on the object, on the nostrils, just keeping the awareness to what should we do? Yes. We need the preservation. Preservation means that continuous practice we need. Continuous practice. So if we love the object love to you. This we call the reaction. If we respect object respect to me like that. So we must respect always the object, not 24 hours. At the time we are used to this object. At the time we are very easy to catch that object. Yeah. So meditation is like the making the fire. Ancient time we know the matches no lighter. At that time, two rock had to push non-stop, no, should not stop on the way until the fire coming up. If we stop, these two stove are cooling. Have to push again like that. So in the same way, meditation also, we should not stop on the way. Continuous practice is necessary. Okay. Translate, yeah. Oke. Jadi tadi Bante bertanya, ketika mengalami kesulitan untuk mempertahankan pikiran ya supaya tetap memperhatikan di daerah lubang hidung gitu ya, yaitu memperhatikan nafas, ya apa yang perlu dilakukan seperti itu. Jadi saya tuh menjawab ya kita butuh kegigihan ya. Jadi kegigihan ini maksudnya adalah latihan terus-menerus, latihan tanpa berhenti gitu. Jadi ibarat seperti orang zaman dulu kalau membuat api, tahu kan yang dengan dua buah batu digosok-gosok sampai jadi api gitu kan. Nah kalau orang ini menggosok batunya sebentar-sebentar terus berhenti ya, maka batunya tadi udah sempat panas, dia dingin lagi gitu. Apinya nggak jadi-jadi. Ya, makanya kita perlu latihan itu terus-menerus setiap saat. Tidak
tidak sebentar-sebentar gitu. So there is a one the holy example. You can see the screen. Hah? How money really works? No screen. Oh, no screen. Oh, sorry. Atau saya download share the screen. Eh? Not yet. Not yet there. Okay. Okay, so for example, no, this one example only. How money really works? No, so I check that how Anapanasati really works. So there are 5 secrets. No, number one, if you want to successful in the business, you want to be rich, you talk about money. Always you talk about money. No. Number two, you love money. Number three, you understand money. Number four, you calculate money. Number five, you multiply money. These are 5 secrets, no, to be rich. In the same way, I say, talk about Anapanasati always. You should not talk other thing. If you want to talk, you want to discuss only just Anapana extraction only. No. Number two, you love Anapanasati meditation. You love meaning is you like to practice Anapana meditation always. This meaning you love. You love Anapana object, breathing in, breathing out. No? Like your girlfriend. Number three, understand the Anapanasati. You should understand all Anapanasati meditation instruction. Number four, you calculate Anapanasati. Calculate meaning is I will explain later. Number five, multiply Anapanasati also. No? So, okay, translate fast. No? Ya, jadi ini saya udah mengambil lima lima rahasia bagi seseorang supaya bisa apa ya, mengerti cara bekerja uang ya. Jadi 5 rahasia itu adalah yang pertama, bicarakan tentang uang. Yang kedua, cintai uang. Ketiga, pahami uang. Yang keempat, putarkan uangnya. Yang kelima, dilipat gandakan uangnya. Nah, jadi sama seperti itu, Sedo juga memperumpamakannya seperti Anapanasati. Supaya Anda bisa sukses dalam Anapanasati, maka yang satu adalah bicarakan hanya tentang Anapanasati. Jadi jangan bicarakan hal-hal lain. Kalau mau bicara, bahas cara berlatih Anapanasati, instruksinya, seperti itu ya. Yang kedua, cintai Anapanasati. Tadi juga saya udah bilang ya. Cintai Anapanasati ini adalah setiap saat kita selalu pengen berlatih meditasi Anapanasati seperti itu. Dalam waktu apapun, lagi ngapain pun kita selalu kepikiran untuk berlatih Anapanasati. Ya, jadi tadi saya udah bilang uh, kalau kita mencintai objeknya, barulah objeknya bisa mencintai kita gitu. Ya, kalau kita hormat ke objeknya, baru kita dihormati juga oleh objeknya, gitu. Objeknya ini adalah objek meditasi Anapanasati ya. Kemudian yang ketiga, pahami cara berlatih meditasi Anapanasati dengan benar. Yang keempat ini perputaran Anapanasati, ini nanti saya doakan jelaskan. Yang kelima, dilipat gandakan. So number one, thought. Number two, love. Number three, understand. Number four, circulate. Number five, multiply. What's the meaning? So money move to those who are not afraid to talk about it. No? Money always move to those. This meaning is this person always coming money because he not afraid, not ashamed to talk about money. In the same way, yogi also no should not afraid to talk about the anapana. Sometimes teacher coming, you should ask question what you are not yet digest. No, should not ashamed. No, because you cannot understand 100% about the anapana meditation, right? So you should ask. No, do not afraid to talk about it. Number one. Yang pertama tadi bicarakan tentang uang ya. Eh,
uang itu berpindah kepada orang-orang yang tidak takut, tidak malu untuk membicarakan um, uang gitu ya. Jadi sama seperti itu ya. Jangan takut untuk mendiskusikan Anapanasati. Ketika Anda bertemu guru gitu kan, jangan merasa malu gitu. Ketika Anda memang ada yang belum dimengerti, dan Anda bertemu sama guru, ya tanyakan saja gitu ya. Jangan merasa malu untuk bertanya. So number two, money moves to those who love it the most. Money is a lovely thing. It is statement of abundance, not no scarcity. You see, only people with money are not worried about money. No? You see, only people with money are not worried about money. No? So he not complain about money. No? Money gives you the ability to laugh, to give, to express yourself, to be more, to do more, to uplift others. So love money. So this meaning is no? Money gives you the ability to laugh. In the same way, Anapana meditation also gives you ability to laugh meditation. No? So Anapana meditation samadhi is stable, who are not worried about their meditation. No? Because he loved that meditation. Therefore, meditation also love to him. This meaning. No? Therefore, always love the meditation. No? Always respect meditation object. No? Like your girlfriend, like your boyfriend. Hmm. Yang kedua kan cintai uang ya. Uang itu berpindah kepada mereka yang paling mencintainya gitu ya. Jadi sebenarnya uang itu hal yang uh, hal yang bagus gitu ya. Jadi Anda hanya bisa melihat orang yang memiliki uang adalah orang yang paling tidak khawatir tentang uang gitu ya. Jadi dengan uang ya, maka Anda memiliki kemampuan untuk mencintai, untuk memberi, untuk mengekspresikan diri, melakukan banyak hal gitu. Jadi cintailah uang ya. Sama seperti itu, Anapanasati juga datang kepada orang yang mencintai Anapanasati. Jadi maksudnya orang yang mencintai Anapanasati ya, dia baru bisa sukses gitu. Kenapa? Anda lihat orang yang sukses di Anapanasati adalah orang yang paling tidak khawatir tentang meditasi Anapanasati gitu kan. Ya. Hmm. Nah, jadi cintailah Anapanasati seperti Anda mencintai pacar Anda gitu. There are some people they not love money. Today, no. Today this person got 1 million money. He also using the gambling 1 million money today. At that time, tomorrow no money. This person not love the money. No, no. So such people never rich, always poor like that. No, should be love the money. No. Hmm. Ada orang yang tidak mencintai uang. Misalnya hari ini dia menang lotre gitu ya, dapat 1 juta. 1 juta itu dia habiskan dengan berjudi gitu. Hmm. Di hari tersebut habis ya, maka besoknya ya udah nggak ada uang lagi gitu. Ya orang seperti ini disebut tidak mencintai uang. Ya karena segitu dia dapat langsung dihamburkan. In the same way, San Yogi, no morning time concentration very good, very stable samadhi. But after lunch, he talking a lot. He not pay respect the meditation object. So after afternoon session, he cannot meditate. Samadhi, all samadhi are gone. Right? Why? He not love to the meditation like that. Huh? Jadi sama seperti kadang ada yogi yang paginya meditasinya bagus ya, konsentrasinya bagus, samadhinya bagus ya kan. Dia bisa dia bisa terus memegang objek gitu kan. Nah, tapi abis itu dia
ngobrol gitu. Hmm. Dia nggak menghargai konsentrasinya, dia ngobrol. Setelah dia ngobrol, habis itu siangnya pas dia duduk lagi, Hmm. pikirannya buyar, nggak bisa medi lagi. Ya. Hmm. Nah, orang seperti ini disebut tidak menghargai meditasi. So number three is the money moves to those who understand it the most. You should speak the language of money, which is accounting, such as retail earnings, return on investment, depreciation, cost of cost, so accounts payable, accounts receivable, So this accounting is a money language, no? Income, income and outcome you must know like that. Accounting is a very important for business, no? So and have to understand how money was so you can become master of money, no? No, this money language is accounting, no? No. In the same way, no? You must understand the Anapana meditation, no? No. Tiga, ya, uang berpindah kepada mereka yang paling memahaminya. Jadi Anda harus membicarakan bahasa uang gitu ya. Anda harus paham bahasa keuangan yang seperti di akuntansi gitu ya. Jadi Hmm. ini saya nggak tahu ya istilah-istilah di Indonya ya. Ada Accounting use it. Yeah. ROI, ada depresiasi gitu ya. Hmm. Ada apa lagi? Saya nggak gitu oke dengan bahasa-bahasa ini. Ya, Yeah. jadi Anda harus memahami bagaimana cara bekerja uang supaya Anda bisa uh, menjadi tuan dari uang gitu ya. Sama seperti itu, Hmm. untuk bisa sukses dalam anapanasati, Anda harus mengerti dulu anapanasatinya sendiri. So the master or the money, he know that using the accounting, he know that this man profits how much he know. No, otherwise, no, he cannot know because he not understand the money. No, in the same way, meditator yogi also must understand the meditation. At that time, he know I improve or not. This month or today, I improve or not. No, this month I improve or not. He know. No. Ya, jadi tadi ya, kalau di keuangan itu biasanya bahasa-bahasanya yang digunakan adalah bahasa-bahasa akuntansi seperti yang di atas. Ya, ini kalau di Anapanasati ya, maka juga Anda perlu memahami istilah-istilah yang digunakan di Anapanasati dan juga Anda harus tahu gitu ya, apa tanda-tanda di Anapanasati, uh, kriteria-kriterianya gitu ya supaya Anda bisa mengukur gitu. Kalau misalnya ditanya ya, latihan Anda sudah seberapa jauh, nah Anda bisa jawab gitu karena Anda memahami progres dari meditasi anapanasati itu sampai mana. Number four, circulate. Money go to those who know how to circulate money. Now in Chinese, the term making money or earning money, it is called chuan chuan. No? This is a Mandarin. It also has separate meaning, circulate money. So this meaning is that not just to hold money and keep it, or not spend money. It just circulate it. No, you should not just hold the money. You should be circulate money. No, one business to another business like that. Or sometimes your stock, you have to buy something new one and selling and buying and selling and buying. This is called the circulate your money. No, you must circulate. No, you not just as holding. Just holding is not benefit. Have to circulate money. No, circulate money. No. Yang keempat ya, harus tahu bagaimana cara memutarkan uang. Jadi ini nggak tahu bahasa Chinese-nya ya, mungkin ada yang ngerti. Istilahnya adalah
uang membuat uang gitu ya. Jadi perputaran uang ini adalah kita jangan cuman uang yang kita dapat jangan cuman disimpan itu saja, melainkan harus digunakan lagi supaya bisa mendapatkan uang yang lain seperti itu. Itu namanya perputaran uang. So in the same way, you also join your meditation, circulate. No, sometimes just anapana also not enough. Sometimes try the Buddhanussati, sometimes try the metta meditation also. No, so at the time your samadhi is improved. No, no kilesa coming. No, your mind always pure. No, mm. How to improve again? Hmm? How to improve? No kilesa coming. Sometimes just anapana also not enough. So I have to try sometime Buddhanussati, sometime metta meditation also to support your anapana meditation. So at all time, no need to do only just one meditation. No, no. Sometimes you have to change that. No, useful meditation. No, because our mind are no not easy to take the one object only. Because our mind nature is that they take new object always. They are finding the new object. Our mind like the new object. And then sometimes have to change another object. This object should be meditation object. Therefore, our Buddha also allow for protective meditation. No? Our Buddha also allow what meditation? Tirula Rekha Bhavana for protective meditation. No? For protective meditation is a Buddha Nusati, Metta, Asubha, and Mana Nusati meditation. No? Sometimes, no, have to try this for protective meditation also, no? Ya, jadi sama seperti itu Anda harus cerdik dalam meditasi ya. Jadi kadang meditasi itu tidak bisa stagnan hanya dengan satu objek, itu anapanasati misalnya. Ya, kadang-kala kita harus pintar untuk mengelola apa? Mengelola batin. Jadi kadang kalau batin sedang ada kilesa, sedang ada kotoran batin, pada saat itu susah sebenarnya untuk bisa berhasil dalam meditasi, ya, termasuk anapanasati. Jadi bagaimana caranya? Kita harus memberikan antinya gitu, memberikan lawannya. Lawannya itu adalah dengan salah satu dari meditasi empat perlindungan seperti itu ya. Nah, jadi meditasi empat perlindungan ini yaitu yang di layar Buddha Nusati, Metta, Asubha, dan Marana Nusati itu disarankan gitu ya supaya uh, bisa melindungi kita terutama dari kotoran-kotoran batin tadi. Jadi kadangkala kita boleh ganti ke meditasi-meditasi empat perlindungan ini selain dari Anapanasati gitu ya. Tujuannya adalah untuk meredam si kotoran batin. Nah, baru setelah diredam, kita bisa kembali dengan meditasi anapanasati gitu. Jadi pada dasarnya pikiran itu uh, secara alami mudah bosan. Dia dia hanya mengambil satu objek, tapi biasanya dia suka untuk mengambil objek baru. Ya, kayak kalau kita hanya memberikan dia anapanasati saja, kadang nggak bisa bekerja gitu ya. Kita pada saat itu boleh menggunakan meditasi-meditasi empat perlindungan ini gitu. Tujuannya adalah untuk mendukung supaya kita bisa berlatih anapanasati dengan baik. According to the Meghiya Sutta, no, Meghiya Sutta, no, Buddha advice. Asubha Bhavita Varagasa Bhanaya, no, to remove the raga. Asubha Bhavana should be developed. No? Another is a Metta Bhavita Yabada Bhavanaya, no, to remove the dosa. Yabada. Metta Bhavana should be developed. No? Anapanasati Bhavita Vitagupi Chedaya. No? To remove your Vitaka thinking.
To remove your bad thinking, Anapanasati Bhavana should be developed. Huh? Okay. Ya, jadi di Meghya Sutta di situ udah mengatakan untuk bisa mengatasi, untuk bisa meredam pikiran yang penuh nafsu, ya, terutama nafsu indriawi, maka kita perlu mengembangkan meditasi Asubha Bhawana, Hmm. ya, yang menjadi lawan dari nafsu. Hmm. Kemudian kalau pikiran sedang uh, marah, ya, benci, gitu ya, maka lawannya adalah metta, Hmm. yaitu meditasi cinta kasih. Nah, kalau pikiran lagi banyak pikiran-pikiran yang buruk, ya, namanya apa? Pikiran-pikiran yang buruk, gitu ya, maka kita bisa melawannya dengan anapanasati. Hmm. Another is anicca sinya bhavetava. Anicca sinya bhavetava. Asami mana padigataya. No? Anicca sinya is the perception of impermanent. The perception of impermanent. No? This is a vipassana level at the time. No? Anicca characteristic. Impermanence. To remove the asmi mana. No? Hmm. Hmm. Okay. Tabba is should, I said. Meghiya Sutta. Tabba, Yeah. tabba is should do. The say Sutta. Yeah, I mean, yeah, Meghiya. in Pali it means should do. Should do the Yeah, anicca. Oke. should do anicca sinya. Ya. Nah. Kemudian untuk mengatasi uh, kesombongan diri itu, ya, kesombongan diri asmi mana, seseorang seharusnya perlu untuk, gitu ya, perlu untuk mengembangkan anicca, anicca nupasi, gitu ya. Jadi ini levelnya sebenarnya level di Vipassana, gitu. Jadi perenungan terhadap ketidak apa tidak permanen, gitu, untuk menghilangkan asmi mana, kesombongan atas diri. Hmm. And also Buddha say continuously, dukkha sinya and anatta sinya also follow the anicca sinya. Huh? So if you understand anicca sinya, dukkha sinya and anatta sinya also will follow this meaning. No? Ya, terus dikatakan kalau Anda melatih anicasanya, persepsi terhadap ke- ah, persepsi terhadap tidak permanen, ketidakkekalan, gitu ya, maka secara otomatis persepsi terhadap penderitaan dukkasanya dan persepsi terhadap tanpa diri, yaitu anatasanya, juga akan menyusul. Yeah, this called the multiply your meditation like that. No? So money also, no. If you know that how to multiply, you will be rich. No. Money move to those who know that how to multiply money, item, or the business. No. Multiply meaning is a made investment. No. Some investors are very clever. They know how to multiply their money. No. They become no, the most richest person in the world. Like that. They become like that because they know how to multiply their money. No, this meaning is they invest. No, they invest like that. They are investor. No, so when you know that how to multiply money, you no need to chase money. Money chase you. This many money always follow to you. In the same way, if you know how to multiply your meditation, samadhi and panya always follow to you. No? Yang kelima adalah uang itu berpindah kepada mereka yang tahu cara menggandakan uang dalam hal berbisnis, gitu ya. Jadi orang-orang terkaya di dunia adalah para manajer uang, yaitu
seorang investor gitu ya. Mereka tahu cara melipat gandakan uang. Ketika Anda tahu cara melipat gandakan uang, maka Anda tidak perlu mengejar uang, uanglah yang akan mengejar Anda. Ya, jadi kita dalam hal anapanasati, maka kita juga harus tahu cara melipat gandakan anapanasati, melipat gandakan hasil dari anapanasati. Ya, ketika Anda melipat gandakan, maka konsentrasi dan kebijaksanaan pun akan mengikuti Anda. So many people they chase money, right? They chase money. So he chase money, money run away. Money run away. They never reach. No, so should not do like that. Money chase you better, right? At the time, every second you have income like that. No, some of the rich people like the Facebook owner, no, every second they have income like that. No, so 1 minute, how many million you know? The Facebook owner, a lot of money every minute they have their income like that. No, this minute is a money chase to those people. No, so automatically they become rich like that. No? Hmm. Hmm. Ya, jadi orang-orang biasanya itu mencari uang kan ya. Jadi mereka yang mengejar-ngejar uang gitu kan. Orang seperti ini susah untuk kaya ya karena uang berlari lebih cepat daripada mereka. Nah, tapi kalau sebaliknya ya, Anda yang dikejar uang itu kan lebih bagus kan. Jadi beberapa orang itu mereka justru uang yang datang sendiri kepadanya ya. Seperti misalkan pemiliknya Facebook gitu ya. Nah, setiap detiknya itu selalu ada penghasilan gitu. Bahkan dia tidak perlu bekerja apa-apa, uang yang selalu datang ke dia. So therefore, no, according to Meghiya Sutta also write like that. No, how they write? No, the possession of a permanent should be developed to the complete uprooting of the conceit. No, I am that. No, after that, after that, the one who has possession of impermanent, the possession of non-self is established. No, no? Anatta senya also established. No, one passive non-self reaches the complete uprooting of the conceit I am. In this very light, reach to the nibbana. No, so the one who has anatta senya. Anatta senya is a completely can remove the wrong view and mana. No? If the one who remove the mana and wrong view, at that time he reach to the nibbana. No? So mana is already can remove by rata mega only. No? No? Rata mega only can remove mana. No? Therefore, start the anicca senya at that time. Anatta senya also follow automatically. No? This multiply the meditation, no? And attain nibbana, this meaning, no? So you must be clever. Always trying to get the impermanent possession, anicca sinya, no? Okay. Ya, jadi di Megia Sutta dikatakan seperti ini ya. Bentar. Orang yang mengembangkan persepsi terhadap ketidakkekalan ya, anicasanya ya, dia dapat dapat mengembangkan juga persepsi terhadap anatasanya, yaitu persepsi terhadap tanpa diri gitu ya. Karena persepsi anicasanya ini akan menarik, akan mengangkat ya, mengangkat kesombongan, bukan mengangkat, mencabut kesombongan gitu ya, dan juga mencabut anggapan
saya seperti itu. Ya. Jadi di sini maksudnya adalah ketika seorang mengembangkan persepsi terhadap anicca, ketidakkekalan, maka secara otomatis persepsi ini akan menghasilkan kemampuan untuk mencabut pandangan salah yaitu ditthi dan juga kesombongan mana gitu ya. Dan seorang yang mencabut ditthi dan mana, maka dia akan mampu untuk mencapai nibbana seperti itu. Karena untuk mencabut ditthi dan mana ya, mencabut mana itu terutama perlu tingkatan pencapaian yaitu arahata magga, yaitu jalan kesucian arahat seperti itu. Yang artinya seorang yang mampu mencabut kesombongan, dia adalah seorang arahat. Therefore, we must invest our knowledge to the anicca sanya. No? So we are now trying meditation, right? We must target to get the anicca sanya, a permanent possession. We are now trying that to develop concentration, right? This concentration also must be support this impermanent possession to get to possess such kind of the possession. No? Anicca sanya. No? This making the investment. No? Okay, so Jadi, next question after that. No? Translate fast. jadi Anda perlu terus-menerus mengembangkan persepsi ketidakkekalan seperti itu ya. Nah, untuk bisa mendapatkan persepsi ketidakkekalan, pertama Anda harus berinvestasi pada pengembangan konsentrasi gitu ya. Dengan pengembangan konsentrasi, maka kemudian Anda bisa mengembangkan persepsi ketidakkekalan. Ya, ini yang dimaksud. Yeah. Okay, next question. I would like to send my experience for yesterday. For this last night before the talk, it's the first time I can stay in the study bed with continental for half hour. But I didn't really helps because in the past I easily get angry when I cannot stay with the bed for 2 minutes, 3 minutes, 9 months. I easily get angry. But with Adhikana actually giving me some kind of like mental to myself, like I hope I can stay with the prayer for the next round. The mind suddenly became more peaceful. Okay. But for in the last 20 or 15 minutes, when the breath is very, very soft, I feel like the constant effort to keep the mind to not wander away. Because if I stop just one moment, a random thought will kill me. I can still be aware now. But and I can ignore my noisy mind. But the constant effort, the virya, I need to stay. The feeling is high. The need to constant effort to stay with the breath. It's actually very clear. That's for last night. And because last night at home, I need to do some work in front of my computer. Today, I feel really tired. So morning session, no concentration. Okay. Very clear. Mm. After lunch, Mm. I'll actually sit a little bit. And I try to meditate again for 45 minutes again. But only 20 minutes can stay focused with counting method. After that, because the breath is very, very soft, the effort to keep to stay in focus actually really hard. I think actually very tiring. So I thought that meditation keep us calm, keep us peace, but shouldn't peace be not in effort. But in my meditation, I can feel the calmness, I can feel the peacefulness, but it needs a constant effort to stay in effort, to stay with the breath. The moment I lapse, the moment I stop,
just one moment, the mind's gone. Yes. Yeah, correct. Yeah, this is a nature. So you know your mind more now. You are more understand your mind now. Yeah. So the effort and samadhi, viriya and samadhi, the effort and concentration should be balanced always. No? Should be balanced. Sometimes too much effort also tired. Too much effort also sometimes not necessary. Other than a little bit reduce your effort to be more calm, more peaceful like that. No? So sometimes we need the mindfulness. Sometimes you too tired, and then a little bit reduce your effort to be balanced with the concentration. And then you are more frequent, more peaceful. No? Yeah. So sometimes you not pay respect the meditation, you do your computer work, right? Therefore, sometimes a little bit reduce your concentration. No? They say you are not love your meditation. You love other girlfriend. Yeah, there's a problem like that, sometimes like that. No? Never mind. You continue your adhitthana parami. No? Yeah, you will be successful. No? Yeah. Ya, jadi tadi singkatnya ya, yoginya merasa bahwa kadang meditasi itu kan seharusnya buat batin semakin damai gitu kan. Tapi yang jadi kendala adalah memang tadi sempat berhasil dengan aditana parami ya, jadi bisa mempertahankan batin gitu kan. Nah, biasanya kan mudah kesal gitu kalau 2-3 menit tidak mampu untuk memperhatikan nafas gitu ya. Tapi dengan aditana parami tadi, batin berasa lebih penuh dengan metta, lebih bisa menyayangi diri sendiri, makanya tidak kesel dan berhasil untuk 45 menit gitu kan. Nah, tapi yang jadi permasalahan di dekat-dekat akhir itu ada eh, mungkin 20 menit di mana nafasnya itu halus ya. Nah, jadi ketika nafas halus ini eh, sulit untuk memperhatikannya gitu. Dan sekejap saja tidak tidak dipertahankan, maka pikirannya langsung pergi ke tempat lain gitu. Nah, pikirannya jadi apa ya? Lebih terasa lebih berisik ya karena nafasnya semakin halus. Jadi yang jadi pertanyaan adalah ketika meditasi semakin dilatih kan seharusnya semakin damai. Kenapa ini malah merasa jadi semakin banyak usaha yang perlu diberikan gitu untuk meditasi. Jadi tadi saya sudah menjawab ya, ya memang begitu secara alami. Cara bekerja pikiran itu memang seperti itu. Sekarang Anda mulai lebih memahami cara bekerja pikiran. Ya, pikiran itu memang pada dasarnya berisik. Ya, nah dalam halnya mempertahankan meditasi, antara usaha dan konsentrasi itu perlu diseimbangkan. Kadang kalau kita terlalu banyak usaha berlebih yang tidak penting gitu ya, maka batin juga akan jadi lebih lelah seperti itu. Kadang kalau terlalu apa ke konsentrasinya ya malah kurang usaha jadinya ketiduran kan. Nah, jadi di sini antara usaha dan konsentrasi memang harus diseimbangkan. Dan juga tadi salah satu ceritanya adalah di malam hari yoginya perlu melakukan sesuatu dengan komputer sehingga kurang tidur jadinya. Ya, saya udah bilang kadang itu juga jadi masalah karena di malam hari tadi berarti yoginya ini tidak mencintai anapanasatinya. Dia lebih mencintai urusan lain yaitu pacar yang lain seperti itu. Ya, makanya kata Sedo kita harus terus mencintai anapanasati seperti itu. Ya kan? That's I don't know. How do we look at we actually be balance effort and balance concentration? Because if we lower, I think if we lower effort, I think the mind will be one. Yeah. Yes.
So effort is always necessary, no? So effort is there, no? Okay, at the time you know the object, no? So sometimes the too much meaning is sometimes you if you more effort at that time also wandering come in, something like that. Even though you made more effort, sometimes wandering also more wandering. This is a side effect. At the time you are not balanced. Your effort are not balanced. This meaning. So if you pay attention, object, comfortably, this is okay. And then your effort is very perfect like that. This must be understand. Mm. Mm. Sometimes more effort, more restlessness. Yeah, too much. This mean at the time body was very tired because there too much effort. Oke. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu takaran yang pas ya ketika usaha dan konsentrasi ini seimbang. Saya udah bilang di sini usaha yang dimaksud adalah usaha untuk mengetahui objek, usaha untuk mengetahui nafas gitu ya. Ya, kadang kalau uh, terlalu sedikit usahanya juga tidak tahu objek. Terlalu banyak usahanya malah pikirannya jadi semakin ribut gitu ya, semakin bingung, semakin aktif, terlalu aktif seperti itu. Ya, makanya Anda harus tahu ketika kapan mesti lebih banyak usaha, kapan mesti lebih sedikit, dan rambunya adalah ketika Anda merasa nyaman gitu, nyaman dengan takaran tersebut. Can we fix jhana or use the counting method or we need to stop counting at certain point? If stop counting, sometimes wandering will come in. Therefore, until your concentration is stable, we should count the blood. Should not stop counting method. No? So can reach jhana by counting method. Counting method. Can reach Counting method jhana. can support the concentration. Because the concentration limiter will be appear step by step. At that time, no need to count like that. This meaning, no? At that time, mind is stable. But even though not yet reach jhana, mind is stable at that time. Yeah. At that time, I can stop. No? Tadi pertanyaannya adalah apakah bisa mencapai jana dengan menghitung nafas gitu ya, atau kita perlu berhenti di satu saat supaya baru bisa mencapai jana. Tadi saya udah bilang kalau Anda berhenti menghitung nafas, kadang pikirannya bisa mengembara. Maka dari itu disarankan pertahankan terus menghitung nafas sampai konsentrasi Anda stabil. Ya, terus tadi kan untuk menjawab pertanyaan apakah dengan menghitung bisa mencapai jana, ya menghitung ini mendukung untuk mencapai jana. Tapi dengan menghitung nafas, maka konsentrasi Anda akan meningkat. Dengan konsentrasi meningkat, nanti akan muncul nimitta. Ya, dengan nimitta itulah Anda bisa mencapai jana. Gitu. Jadi artinya sampai nimitta Anda muncul, tetap Anda bisa menggunakan, Anda perlu menghitung nafas itu, jangan berhenti. Ya, kalau sudah nimitta nanti, baru bisa mencapai jana. So there is one power blanche, no? Near the Yangon in Myanmar. This hero very emphasize the counting method. No, he advised meditator only meditate 20 minutes only sitting. 20 minutes sitting. After that, standing there, another 10 minutes like that.
So 20 minutes sitting, 10 minutes standing, like that. So he emphasized the accounting method. So 1 to 8 is one round, right? So in the 20 minutes, he know how many round must be count. So so all yogi have to count their breathing. No? So maybe 1 to 8, one round, right? At that time, how many round at that time? Automatically 20 minutes. This I don't do like that. So very emphasize this the accounting method. At that time, many yogi also happy because the accounting method, they are no wandering mind. Therefore, their mind are peaceful like that. No? Only 20 minutes only have to sit. After that, standing 10 minutes at the same place. 20 minutes sitting, 10 minutes standing. After that, again 20 minutes sitting again, like that. No. Di salah satu cabang PAAU di Myanmar ada satu seado yang dia sangat senang dengan teknik meditasi berhitung gitu ya, menghitung nafas. Ya, jadi bahkan beliau menyuruh para yogi untuk selalu menghitung nafas. Ya. Jadi di sana meditasinya nggak usah lama gitu. Meditasi duduk cuma 20 menit, habis itu ganti meditasi berdiri 20 menit, terus duduk lagi. Meditasi berdiri 10 menit, terus duduk lagi 20 menit kayak gitu. Nah, tapi para yogi harus tahu dia menghitung nafasnya berapa putaran. Satu putaran itu kan 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus tuh balik lagi ke 1 gitu kan. Nah, satu putaran itu 1 sampai 8. Tapi yoginya dia harus bilang berapa putaran yang dia dapat. Jadi dari berapa putaran itu shadow-nya tahu dia meditasi 20 menit atau bukan. Jadi dan para yogi juga senang gitu dengan ada yang senang dengan metode seperti itu karena selama dia menghitung nafas, pikirannya tidak mengembara dan karena tidak mengembara makanya pikirannya jadi lebih damai. So for example, 1 to 8, breathing in, breathing out, 1, breathing in, breathing out, 2, 1 to 8, no? So 1 to 8 at the time 1 minute only, like that, for example. No, this less or more like that, around the 1 minute. At the time 20 minutes, how many round? 20 round. So every yogi must be 20 round like that. At the time they try hard. I must 20 round. So this is their target like that. No? Ya, jadi katakanlah satu putaran ya, hitung 1 sampai 8 gitu mungkin butuh 1 menit. Ini perkiraan kasar aja lah biar gampang ya. Jadi satu putaran tuh 1 menit kan. Supaya bisa 20 menit berapa putaran? 20 putaran kan ya. Nah jadi para yogi mereka harus kejar target. Ketika dia meditasi pokoknya harus dapat 20 putaran. Yeah. Sometimes this method is a work for some people like that. And then they have a lot of the energetic mind. We must count like that. Like the what call like examination. Like the testing, like that. Examination. So in our examination also, right? No. We pass the exam. At least how many marks we obtain? Maybe 50%, right? 50% or 55%? No? 70%. 70% only lah. 70% we got the marks and then we are passed exam, right? So have to try to get there 70%. Your Abhidhamma exam is the 70%? 50% only, right? Yeah. 75% is the distinction. Distinction, right? Okay. Ya. Jadi ngejar target seperti itu ada beberapa yogi yang mereka suka dengan metode itu. Artinya mereka benar-benar berusaha jadinya. Mereka berusaha untuk capai target seperti itu. Mereka berusaha keras supaya bisa tetap perhatikan nafas sepanjang itu.
ya istilahnya kalau di sekolahan yang biasanya kalau guru kasih muridnya ujian gitu kan. Ujian itu kan harus ada KKM ya. Nah, berapa KKM-nya? Misalnya 70. KKM tuh kayak eh, batas minimal supaya bisa dikatakan lulus ujiannya ya. Tapi kalau nilainya masih 69 gitu kan berarti kan dia belum lulus ujiannya, harus remedial. Nah, jadi eh, pokoknya harus sampai 70 ke atas gitu ya. Kalau di Myanmar biasanya 50 gitu. Misalkan kayak ujian Abhidhamma kemarin itu KKM-nya 50 baru bisa dikatakan lulus. Ya. Jadi meditasi seperti itu kalau diibaratkan artinya selama dia duduk ya, bisa nggak dia pertahankan 70% pikirannya itu ke nafas, 30% mengembara. Nggak apa-apa, minimal 70% di nafas gitu. Yeah. So my retreat are not so straight like that. Therefore, I ask San Yogi, really is a within 20 minutes should be 20 round like that. But San Yogi, they answer, within 1 hour, they can get 2 round only. They are wondering mind a lot. No? They meditate 1 hour, but they count how many round? 2 round only. No. Because they have wandering mind a lot. Therefore, no. Sometimes we need the adhitthana parami. No? Yeah. Ya, karena beruntungnya ya meditasi bareng Sayadaw nggak seketat itu. Karena eh, kadang kalau ada juga yogi yang disuruh menghitung kayak gitu kan, dia meditasinya lama, meditasinya 1 jam. Tapi pasti tanya, kamu bisa menghitung berapa putaran? 2 putaran. 2 putaran. Dua Yes. putaran artinya berapa Mm. persen itu pikirannya mengembara. Ya. Yeah. Yeah. So too much restlessness. Jadi terlalu apa? Terlalu banyak Yeah. kebingungan, terlalu banyak pikirannya itu Yeah. They thinking the kesana past. sini. They thinking the past. They think they have planned for future. Now during meditation time, they are thinking like that for the future plan. Uh, Kadang mereka memikirkan ke masa depan gitu ya. Mereka mikir ya, habis ini nanti mau ngapain ya. Okay. Bukan suatu pengalaman yang belum pernah saya alami. Jadi memang awalnya coba untuk meta tawaran dulu, kemudian membangkitkan wirya yang pada dengan kematian. Kemudian setelah lebih joy itu bisa naik tenang itu. Biasanya mudah untuk merasakan pipi kalau sudah dalam konsentrasinya merintih itu istilahnya. Kemudian ketika muncul persepsi seperti saya itu saya coba alihkan misalnya menghiraukannya melakukannya tapi sampai suatu ketika kembali ke nafas ada satu momen itu tiba-tiba muncul suatu persepsi kayak berada di ruang angkasa itu dan malah kesannya kayak ada muncul suatu ketakutan gitu ya kayak kayak eh, kayak ruang angkasa dan nggak ada apa gitu kan kemudian eh, itu berasa sudah mulai kayak goyang gitu antara masih sadar sih kan sadar tapi antara ini apa namanya, kayak
pikiran yang membara, tapi tetap masih sadar sih. Kesadarannya masih tetap di sana, cuma ketika mau balik ke nafas itu sepertinya ketakutannya makin membuat, dan saya coba untuk membuka mata dahulu karena nggak bisa menahan ketakutan itu. Setelah membuka mata, saya coba mau masuk kembali, untuk melakukan kembali, masuk kembali. Persepsinya itu pasti muncul dan membalik saya kan langsung balik ke masa ke belakang gitu, balik ke sekali tubuh, pokoknya baru baru kembali media lagi. Jadi apakah ini suatu tambatan yang sifatnya perlu dihadapi dengan mungkin pandangan terhadap benda sapi kali ya, ketika mengalami. Terima kasih. Yeah, so the yogi had an unordinary experience today. So first he meditate with the metta bhavana. Yeah, so and then he tried to increase the effort, increase the effort by meditating with the Marana Nusati object, the dead object. So after a while, and then the mind becomes more peaceful, and then piti also arise, like the whole body feels like shivering like that. And then when there's a perception of light also, he try to ignore, try to change to another, direct effort to another things, to the, and then at one time there was a how to say, there's a perception of infinite space like that. In like somehow he was in a outer space, yeah, and then like alone like that, and see everywhere also nothing. So he felt scared, afraid. He tried to stay, but because of unable to hold anymore, he was so scared, and then he opened the eye. He opened the eye, and then he wanted to continue again. So he closed the eye again, and then that perception also came back. So after he could not hold anymore, then he got up from the meditation. He went to outside to relax the body and drink and like that. So the question is that one kind of the hindrance, like we must face No, directly, no hindrance maybe. or maybe we must use like Buddha Nusati or something to overcome this perception. Yeah, at the time better there, pay again there one meditation object. Yeah, no, at the time. At the time, pay attention one meditation object again. No? At the time, concentration may be improved at the time. No? At the time, no hindrances. Hindrances is a kaminchada, vyavada, tinameda, udecha, kukucha, doubt, right? This is nothing. Yeah. Pada This is nothing. afraid. Yeah. Yeah. So this afraid also not so that not like that dosa like that. No. No, not like that dosa. No. So at the time better to take meditation object again. Like anapana or no, hit metta or no, take again one meditation object. No, no need to get up. No need to get up. No, no need to get up. No, don't need to worry. No, no need to worry. Jadi saya udah bilang
Tidak perlu takut sebenarnya pada saat itu. Cukup kembali lagi ke salah satu objek meditasi apapun boleh ya. Kalau mau balik ke Anapanasati boleh, mau balik ke Metta boleh, yang manapun. Artinya balikin ke meditasi, arahkan kembali ke meditasi, itu saja udah cukup. Tidak perlu bahkan buka mata. Jadi ini bukan hambatan sebenarnya, bukan halangan. Karena yang namanya halangan itu adalah 5 rintangan batin. Yaitu 5 rintangan batin adalah nafsu kesenangan indriawi gitu kan. Kebencian, kemudian ada uh, rasa malas dan ngantuk ya, ada uh, kebingungan dan penyesalan atau ada keraguan-raguan ya. Tapi ini sebenarnya cuman ketakutan gitu. Dan ketakutannya juga ya memang bukan benci yang gimana gitu kan. Bukan yang terlalu marah dan sebagainya. Ya, maka dari itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Cukup kembalikan ke objek meditasi. I want to ask if we practice asana, especially we need to focus on the fire, firing. Do we need support of brightness from outside? Because if the room is too dark, I feel the effort must hide the effort, but I feel a bit difficult. So I just feel like I need the support from the outside friends a bit, just a bit. So fire kasina is do not pay attention that the characteristic or the heat. No, this is very important. Do not pay attention that the heat, the warming or the fire. No. So just pay attention the fire concept, just fire. No. Fire kasina is more easy. The one who saw a forest fire in the mountain, forest fire or man-made fire in the mountain. In the nighttime, this fire are very obvious, right? In the nighttime. And also we not feel the heat. Only just see that this fire concept only. So such kind of object is the best for fire kasina. Some yogi they pay attention that the heat characteristic of the fire. Other than this yogi also hot, hotter. Body is hot. So now you hot or not? You don't pay attention to the, Okay. but I just difficult if the room is too dark. Okay. Just need to push people. Yeah. So if it is nature that I need more brightness from the outside. Oh. How about anapana meditation? Breathing in, breathing out. Yes. Mm. I will change to Kasina because there's a history, and then actually this Kasina is more faster than the progress. Oh. But Okay. So the object is important. Object must be take easily. This is the best. The fire object, the fire kasina object.
Fire kasina object can take easily. At the time meditation is easy to be successful. It's difficult at the time should not continue this fire kasina. No? Understand my meaning? Yeah. Because object is important. Meditation object is easily can take at the time. This meditation is easy to be successful. So this object is a difficult to take at the time, not easy to be successful. No. When it's right, Mm. it's easier. No. Yeah, but really the object is familiar at the time, no need to the environment. The rule is not dark or bright. The object is clear because the yogi already take this object in the past like that. So fire kasina are already saw in the before, right? So already taken this object. You can recall this object again. No? Recall. No? So the outside light also a little bit support only. No? Sometimes support, a little bit support. The outside light like that. Outside lighting. A little bit support to your object. No? Jadi tadi yoginya berarti kasina api sebagai meditasinya. Dan terkait kasina api, tadi saya itu memberikan saran, memberikan nasihat bahwa ketika seorang berlatih kasina api, yang penting itu jangan memperhatikan karakteristik panasnya, yang melainkan hanya cukup memperhatikan konsep apinya saja ya. Paling bagus itu adalah seorang yang pernah melihat uh, api seperti hutan yang terbakar gitu ya. Jadi karena kalau hutan yang terbakar misalnya apinya itu kan dominan sekali dan sangat mudah untuk uh, apa ya sangat berkesan nah seperti itu ya. Kayak lebih gampang kalau sudah pernah melihat api yang seperti itu. Terus tadi yoginya berkata di ruangan yang gelap, yoginya merasa perlu lebih banyak usaha, lebih banyak upaya untuk bisa mempertahankan objeknya kalau dibandingkan sama ruang yang terang gitu. Nah, em, terus tadi pertanyaannya apa ya? Oke, oke, iya, ya. Tadi saya itu menjawab ya, em, objek meditasi itu kalau mudah untuk diambil, maka kemungkinan untuk bisa berhasil itu lebih besar. Dan juga mudah atau tidak untuk diambil, ini bergantung pada seberapa familiar dengan objeknya, seberapa kita terbiasa dengan objek itu, ya. Bagi seseorang yang sudah terbiasa dengan objek misalnya kasina api, ya, maka dia tidak akan terpengaruh oleh lingkungan lagi sebenarnya. Karena dalam lingkungan apapun, mau itu terang ataupun gelap gitu ya, dia tetap bisa memunculkan objek api itu di batin. Ya, memang benar kadang cahaya dari luar itu bisa memberikan dukungan gitu ya, tapi dukungannya pun hanya kecil. Berarti balik lagi tergantung pada seberapa familiar yoginya terhadap objek tersebut. Now this light is okay. This light. Di keadaan apa kalau cahayanya segini gimana? This is light now. Okay. Try. You want to meet again. No? Okay. Oh ya, Hmm. oke.
selanjutnya. apakah saya tips-tips yang bisa membantu itu supaya saya bisa minta waktu di 1 jam, 2 jam. Kurang lebihnya berapa menit? Kan bisa lebih 10 menit, 15 menit. Lebih ya? Ya. Kalau yang 2 jam bisa lebih sampai 2 jam 30. Di mana 2 jam lebih dari setengah jam. Maka ada tipsnya bisa. So, for a yogi who is practicing the Adityanawasi, for example, this yogi wants to stay for 1 hour or 2 hour like that. How, I mean, is there any tips, any hint for this yogi so that the yogi can be successful in his aditana for 1 hour only exactly? Because I try to ask, sometimes the yogi might be offer time, like if the yogi tried to sit for 1 hour and then it finished like 1 hour 10 minutes, 1 hour 15 minutes like that, or if it was if it is 2 hour, then it becomes 2:30 like that. 2 minutes plus 2 hours plus 30 minutes. Not yet easily minute. Yeah, not yeah, still a lot more than the target. More How to make them precise like that? How to be successful in this Adityanawasi? practice make perfect lah. Yeah, So have to try again. try again and again. Yeah. Again. Yeah. Kuncinya ya semakin dicoba semakin berhasil gitu. Dilatih lagi dan lagi. Memang itu saja. Yeah. So for Buddha, no. So Aditana and Vottanavasi are very mastery like that. No. Therefore, they can enter many samapati within 1 minute. Now, within 1 second, also they change the one casino to another casino. To create the water here to enter the above casino. Right? After that, he also make a daytana and also change the another Tejo casino again, fire casino, to create the fire. Right? So within 1 second, he had to move many the object like that. So without Adityanavasi and Uttanavasi, not easy to show such kind of the miracle like that, right? So, and also the Samapati, no, 1 hour, 2 hour also they can enter. Some Niroda Samapati is that they enter the 7 day also they enter like that, 7 day without stopping, no, no. They also practice a lot maybe, no. Bagi Buddha, Adityanawasi dan Uttanawasinya sangat mahir ya. Bahkan Buddha itu mampu untuk dalam 1 menit ya berpindah dalam berbagai jana dengan sangat cepat. Jadi kurang dari 1 detik masuk jana api misalnya Tejo Kasina, kemudian cuman beberapa saat keluar lagi langsung pindah ke kasina air. Jadi dia
beliau berdiam di dalam jana api itu hanya sangat singkat gitu. Terus pindah ke air juga sangat singkat, langsung pindah lagi ke api, sangat singkat, pindah lagi ke air gitu ya. Makanya Buddha mampu untuk mengeluarkan keajaiban ganda, yaitu ketika di satu momen gitu ya, seolah-olah Buddha itu mampu menciptakan api dan air bersamaan. Ya, sebenarnya Buddha itu berganti-ganti, kasihna api dan kasihna air. Tapi karena waktu yang sangat singkat dan sangat cepat, maka kalau kita lihat dari luar, seolah-olah api dan air itu muncul bersamaan gitu, terus-menerus. Ya, itu karena Aditanawasi dan Utanawasinya diatur untuk sangat singkat gitu. Ya, hanya berapa milidetik langsung keluar. Terus kadang ada juga ketika berdiam di dalam uh, misalnya Niroda Samapati ya, uh, keadaan penghentian seperti itu di mana batin berhenti total, seorang itu mampu untuk masuk Niroda Samapati selama 7 hari berturut-turut tanpa putus gitu. Jadi selama 7 hari itu tercerap di dalam Niroda Samapati dan nggak pernah ada batin yang muncul di antaranya. Nah, itu aditananya sangat kuat sampai bisa bertahan 7 hari penuh seperti itu. And also after mastery, they no need to enter the step by step. Some people they can directly to four jhana. Directly can enter four jhana. No need to four jhana, second jhana, third jhana like that. No, they can jump like that because they are already mastering every jhana like that. So this also wonderful things. No, they can jump. Apa jana? Uh, Nah, kadang orang yang sudah menguasai mahir dalam jana, ya, dalam beberapa jana, misalnya jana 1, 2, 3, 4, semuanya sudah dia sudah mahir gitu ya. Dia juga tidak perlu lagi untuk masuk jana secara bertahap gitu. Jadi misalnya yogi ini mau masuk ke jana 4, ya, dia nggak perlu lagi masuk ke 1 dulu keluar, terus kedua keluar, ketiga keluar, baru sampai ke 4, nggak usah. Jadi kapanpun itu dia bisa langsung masuk ke 4, langsung loncat seperti itu. Karena apa? Karena sudah mahir. So this practice made perfect. Ini yang disebut sebagai apa bahasa Indonesia? Practice make perfect ya. Semakin dilatih semakin mahir. So therefore, in the Silinga Thera, some Thera they practice only for jhana, 2 months like that. No, so every day they enter for jhana only 2 months. No, they not go the second jhana like that. No, they want to do the mastery like. Mm. Silakan. Silinga, some story we Ya. saw that. Kadang ada cerita yang dari Sri Lanka. Jadi mereka itu berlatih jana 1, hanya jana 1 itu 2 bulan ya. Artinya beliau sudah mencapai jana 1 gitu ya. Terus untuk menguasai jana 1 itu 2 bulan baru bisa dikuasai. Selama 2 bulan itu selalu masuk kembali ke jana 1, nggak pernah naik ke jana kedua. Sometimes they pay attention the 32 parts of body, right? So there are 32 objects, right? Kesa also one object. Can get the one first jhana, taking the kesa head hair. No? Now he also change the object. No? Loma, Nakha, Danta, the jaw like that. So one day, one jhana only. The jhana also, first jhana only. So at the 32 parts of body, at the how many days? Only for 32 days. Like that. Yeah, they try like that. No? So they had a lot of time, so they are slowly they practice like that. This also good, no? Ya, kadang mereka cuma berlatih jana 1. Jadi misalnya mereka mengambil objek rambut ya. Ini kan latihan 32 bagian tubuh kan.
rambut itu bisa menghasilkan jana pertama. Jadi dengan konsentrasi ke rambut, seorang bisa mencapai level konsentrasi jana pertama. Nah, jadi eh, yang dilatih ini hari pertama hanya jana pertama rambut. 1 hari 1 jana. Besoknya ganti ke jana bulu badan, loma gitu ya. Besoknya lagi kuku, besoknya lagi gigi dan seterusnya. Pokoknya supaya selesai 32 bagian tubuh berarti butuh berapa hari? 32 hari juga gitu. Ya. Tapi bagi biku-biku gitu ya waktu mereka banyak, jadi mereka bisa latihan dengan santai itu pelan-pelan aja. Sehari satu gitu kan. Itu juga bagus kan? Okay, no more questions. So we are continue night time again. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjut di malam hari. Okay. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibanasa bacayo hotu. Mama punya bagan sabasatana bajimi. Te sabe me sama punya bagan labandu. Sadu, sadu, sadu.